Uma das coisas que eu mais gosto de fazer numa bicicleta é viajar, é praticar o cicloturismo. Em setembro de 2013, eu e Paulo de Tarso, nós fizemos uma viagem que é clássica na Europa. Berlim, Copenhague, que são duas capitais de dois países que amam a bicicleta. A partir de hoje, aqui no Bike é Legal, você confere como que foi essa viagem. Parte 1 é a minha chegada na cidade de Berlim, com bicicleta e tudo, e como foi que eu consegui chegar no hotel com a ajuda de uma ciclista que me encontrou perdida lá perto do aeroporto. Valeu? Então, com vocês, Berlim, Copenhague, parte 1. Divirtam-se! No aeroporto de Berlim, capital da Alemanha, com a minha bicicleta. Vamos montá-la e daqui, Paulo de Tarso e eu, iremos pedalar até a capital da Dinamarca, Copenhague, uma das cidades mais amigas das bicicletas do mundo. Bicicleta montada, 3 câmeras. Descobri o centro da cidade, o sentido do centro. Já aprontando de bicicleta dentro do aeroporto de Berlim. De cara me perdi na saída do aeroporto. Uma ciclista me guiou até o hotel. Com isso, ela pedalou 30 quilômetros a mais. Ela vai muito depressa. Christian Tanzler é assessor de imprensa do Visit Berlim, a Secretaria Municipal de Turismo da capital da Alemanha. E ele só vai de bike. Primeiro dia de pedal em Berlim, na companhia de Christian, e eu vou inaugurar este sistema com 3 GoPros. Vai dar a exata impressão e sensação de quem pedala por uma cidade de 3,5 milhões de habitantes que tem 1000 quilômetros de ciclovia. Today we are doing a cycle tour inside view of Berlin. And I will show you some new parks, and I will show you how Berlin people cycle. So we have around 1,000 kilometers of cycle paths inside the town, and we have several cycle tracks coming from outside, inside the city. It's very nice because you don't have to follow the main roads. We will almost cycle along rivers, through woods and parks, and small narrow streets. Okay, let's go. A facade of a former railway station. Before the Second World War, Berlin has different railway stations. We had one station in the south, in the north, in the east, in the west. This was one of the biggest train stations in Berlin. And Anhalter Bahnhof was destroyed in the Second World War heavily. So after the Second World War, there was no chance to rebuild it. So they left the facade, and everything you see where we're going now is a former railway area, changed to different uses now. We are cycling more or less on the railway trails. %80 of the buildings were destroyed or affected. Aqui era o leito do trilho, transformado em um grande parque. That's a museum for techniques. Every 2-3 minutes one of these airplanes brought goods for the inhabitants of West Berlin to survive. Todos os modais incluídos: carro, barco, trem e nós em bicicletas. Everything was covered by woods and nature, and another part you will see in a minute, they structured new. And one part is the sports area where all the young people go, and we can see it here now.
the latest open park of Berlin. It's very, very central. And only 1/3 of the whole park is already completed. You could build here a lot of houses. People doesn't want it, people want to have more green areas. So what the government of Berlin did, they just dedicated another green area to the inhabitants of the city. The typical way Berlin people transport their children, by bicycle. This is one of our car sharing system in Berlin. Where you look on your mobile phone and look where is a car, a free car, and you get via mobile phone you get a code. You open the car with your code and you start driving, and then you can leave it wherever you want, and you will pay it with your mobile phone bill. It costs per minute or it costs per kilometer. It differs, but it's less expensive than a taxi. Not so many people here in Berlin have cars, so you need different solutions for different transport reasons. So this is only another possibility to make transportation more flexible. O problema não é o carro em si, é o uso irracional do mesmo. Aqui em Berlim, o carro entra em cena quando necessário e ninguém é escravo dele, pois tem estrutura de transporte público, calçadas adequadas e ciclovias. Berlim também tem as bicicletas compartilhadas. Esse é o marco da Guerra das Nações, a batalha que marcou a vitória do bloco europeu contra Napoleão Bonaparte no século XIX. This is the column of victory. The victory against Napoleon. Over there you see a kind of a roof. It has a form of a volcano. It's the Sony Center and it's dedicated to the Fujiyama volcano. Then you see 2 towers. They look similar. That's the French and the German dome. And we are going to the south now. This is a former airport of Tempelhof. They call it the mother of all modern airports. It is still the 3rd biggest building in the world, after the Pentagon and the Kremlin in Moscow. It was built in the 30s by the Nazis. It was used for assembling weapons during the war. And in 1962 it was opened as an airport for civil flights, but only for American, British and French airplanes until the war came down. Now it's a fairground for trade fairs and it's used for concerts, for filming, for things like this. This is the only place in the world where you can legally cycle through a former airplane runway or taxiway of airplanes. Enorme espaço que dá o aeroporto quando você desativa e o entrega à sociedade. These are private gardens, so you can have a space and you can grow your whatever you want, your tomatoes, carrots, it's just open. A gente chega num lugar mini golf feito por artistas. A bicicleta sempre figura na paisagem alemã, nos mínimos detalhes.
aqui uma bicicleta, mexe uma bomba de água. Navegue neste site e venha você também pedalar na Alemanha ou pela Europa. Escolha o seu roteiro. Fique esperto, porque logo mais nós vamos colocar os outros capítulos desta viagem. Valeu? Curta e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no nosso canal do Bike é Legal. Siga-nos lá no Instagram, que já sabe, não é? Vambora pedalar, se for para viajar legal.